नाज़रीन, जिस औरत का घर बिखरा पड़ा रहता है वह ज़हनी उलझन का शिकार होती है। जिस औरत का घर साफ सुथरा रहता है वह साफ तबीयत और खरी होती है। जिस औरत के घर में फूल और पौधे हों वह मोहब्बत करने वाली और ज़िंदगी से प्यार करने वाली होती है। जो औरत हर वक्त अपने घर में धोना धुलाना करती रहती है दरअसल वह अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। कहते हैं जिस घर में हर रोज़ धुआं हो वहाँ गरीबी कभी नहीं आती। जिस घर में बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं वहाँ फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ़ हो। जिस घर में हमेशा सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जिस घर में हमेशा मेहमान आते रहते हैं वहाँ हमेशा रिज़्क़ की फरावानी रहती है। जिस घर में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते हमेशा आते रहते हैं। जिस घर में हमेशा सुबह की दुआ होती है वह घर अल्लाह की रहमत से घिरा रहता है। जिस घर में के लोग हमेशा खुश रहते हैं वहाँ बीमारी बहुत कम होती है। नाज़रीन, तजुर्बेकार लोग बयान करते हैं कि जो औरत हमेशा अपने पड़ोसियों से नमक मांगती रहती है उसके घर में हमेशा रिज़्क़ की तंगी रहती है और वह कभी मालदार नहीं होती। जो औरत रात को बर्तन धोए बगैर सो जाती है उसके घर में रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, गंदी औरत की यह पहचान होती है कि वह जब भी बोलती है वह कस्में ज़्यादा उठाती है और बहुत ज़्यादा बोलती है। बदकार औरत की निशानी यह है कि वह जब बोलती है तो उसके मुंह से बदबू आती है और उसके नाखून बहुत टूटते हैं। जो औरत नशा ज़्यादा करती हैं ऐसी औरत में सहबत बहुत कम होना शुरू हो जाती है। ऐसी औरत से शादी करना बेवकूफ़ी है। हमेशा याद रखें किसी भी औरत की जगह पर उस वक्त तक नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वह जगह गर्म रहे, क्योंकि ऐसा करने से मर्द में औरत जैसी आदतें आना शुरू हो जाती है। जो औरत मोहब्बत से अपने शौहर का नाम लेकर पुकारती है उसकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। कहते हैं कि औरत में दर्द बर्दाश्त करने की ताकत मर्द से ज़्यादा होती है। नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि औरत अंदर के जज्बात को चेहरा देखकर ही फ़ौरन ही समझ लेती है। देखने में आता है कि जो औरत बगैर निकाह के शादी कर लेती है तो उसकी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी रहती है। जो औरत सोते वक्त बाल खोलकर सोती है तो जान लो कि उस पर कभी भी जादू या जिन्नात का हमला हो सकता है। कहा जाता है कि औरतों की याददाश्त मर्दों से ज़्यादा मजबूत होती है। तजुर्बे ये बताते हैं कि साबित है कि औरत एक वक्त में कई काम आसानी से कर लेती हैं। जो औरत अपने शौहर की खुशी के लिए रोज़ाना सजती संवरती है तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाता है। जो औरतें सुबह देर से उठती हैं उनका दिमाग कमज़ोर होता है, उनकी रूह बदकारी की तरह जल्दी राग़िब होती हैं और ये गुनाहों में मुब्तला होती रहती हैं। जो औरत अपने शौहर की खुशी के लिए खाना पकाती है तो उसका खाना जन्नत का खाना होता है। जो औरतें खुद को कमतर समझती हैं वो ना तो खुद को खुश रख सकती है और ना दूसरों को खुश देख सकती हैं। नाज़रीन, जो औरत ज़्यादा कपड़े पहनती हैं उसके दिल में घमंड बिल्कुल भी नहीं होता है। जो औरत रंगीन कपड़े ज़्यादा पहनती हैं उसकी फितरत भी सैकी भरी और ज़िंदगी रंगीन होती है। जो औरत हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती है उसका दिल भी पाकीज़ा और रोशन होता है। जो औरत काले कपड़े ज़्यादा पहनती हैं उसके अंदर गहरी उदासी छुपी होती है। जो औरत कीमती कपड़े पहनती है वह याद रखे इंसान की पहचान दिखावे से नहीं बल्कि दिल की दौलत से होती है। जो औरत पर्दा करने वाले कपड़े पहनती है उसकी आंखों का सुकून सब कुछ बयान कर देता है।
جو عورت کھانا پکاتے وقت خوش مزاج رہتی ہے اس کا کھانا ذائقے دار اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لڑکی شادی سے پہلے کسی کو دل دے بیٹھتی ہے اس کی شادی میں رکاوٹیں زیادہ آتی ہیں۔ جو عورت پرانے کپڑوں میں بھی خوش رہتی ہے وہ دنیا کی سب سے امیر عورت ہوتی ہے۔ جو عورت ہر موقع پر مناسب لباس پہنتی ہے اس کی شخصیت میں نرمی اور وقار جھلکتا ہے۔ کوئی عورت چاہے مہنگے کپڑے نہ بھی پہنے اس کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ نئے کپڑے کی شوقین ہوتی ہے اس کا دل بھی ہمیشہ تازگی اور کچھ نیا چاہتا ہے۔ جو عورت رنگوں کا چयन سوچ سمجھ کر کرتی ہے اس کی شخصیت بھی نرمی اور گہرائی والی ہوتی ہے۔ جو عورت پورا بدن ڈھانپنے والے کپڑے پہنتی ہے اس کی حیا اور شرم ہی اس کی اصل زینت ہوتی ہے۔ جو عورت پھولوں والے کپڑے پہنتی ہے اس کی طبیعت بھی نرم اور خوشبو جیسی مہکتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ سادہ کپڑوں میں نظر آئے اس کی زینت اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ جو عورت گہرا رنگ زیادہ پسند کرتی ہے اس کا دل بھی خوشیوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو عورت بغیر فیشن کے کپڑے پہنتی ہے وہ حقیقت میں سب سے الگ ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے اس کی نیت بھی صاف ہوتی ہے۔ جو عورت کپڑوں سے زیادہ اپنے کردار کو اہمیت دیتی ہے وہ بھی اصل میں سب سے خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ جو عورت مردوں کو مائل کرنے کے لیے نہایت باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے وہ جنت میں جانا تو دور اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے ایسی عورت نبی کی لعنت اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ ناظرین، عورت کی چھٹی حصہ اکثر بالکل درست ہوتی ہے۔ مردوں کے مقابلے عورتیں نئی زبانیں بہت تیزی سے سیکھتی ہیں۔ عورت کا دل قدرتی طور پر تیز دھڑکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں عورتیں زیادہ آنسو بہانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ عورتیں باتوں کے اندر چھپے معنی کو بہت جلد سمجھ جاتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت جذبات جلد ظاہر کر دیتی ہے۔ عورتوں کو خوشبو یا بدبو پہچاننے کی حس مردوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ عورت کی نیند ہلکی اور حساس ہوتی ہے۔ عورتوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جذباتی رشتے بہت مضبوط بناتی ہیں۔ عورت بات کرتے ہوئے اکثر راز کھول دیتی ہے تو ناظرین، عورتیں باتوں کو شارٹ میں نہیں بلکہ تفصیل میں سنانا پسند کرتی ہیں۔ یہ باتیں جو عورت کے بارے میں تجربہ کار بیان کرتے ہیں کہ عورت محبت میں انتہائی وفادار ہوتی ہے۔ خواتین کا دماغ جذبات کو جلد پروسیس کرتا ہے۔ عورت کا دل فطری طور پر نرم ہوتا ہے۔ خواتین کے ہاتھ مردوں سے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ عورت کسی کی تعریف کو کبھی نہیں بھولتی۔ عورت رشتے ٹوٹنے کا ڈر زیادہ محسوس کرتی ہے۔ عورت رونے سے جلد ہلکی ہو جاتی ہے۔ عورتیں خطرے میں پہلے بچے کو بچاتی ہیں۔ عورت ایک نسل کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ زیادہ حسین اور خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے سے بچا کرو کیونکہ حسین عورتوں میں برداشت کرنے کی طاقت بہت کم ہوتی ہے اور یہ کچھ مشکل حالات میں شوہر کے ساتھ ٹھہرا نہیں کرتی۔